Okay, question 39. Find gx. Given gx, find the value of k if g composite with g is equals to x. So kita mulakan dengan soalan A dulu. So g composite with g of x, kita tahu dia dapat x. So that means kita akan masukkan kx plus 8 over 4x minus 5 ini di dalam x, which means kx plus 8 over 4x minus 5 plus 8 over 4 kx plus 8 over 4x minus 5 minus 5, dan right hand side kita adalah x. Alright, equate denominator dahulu. So k square x plus 8k plus 32x minus 40. Okay, this one will be over dengan 4x minus 5 kan. Okay, lepas tu over pula, denominator kita kali ni adalah 4kx plus 32 minus 20x plus 25. Oops. Over dengan 4x minus 5. And our right hand side is still an x. So denominator ni boleh dipotong, dan tinggallah yang atas ni je, as per bawah lah. So that dia jadi k square x plus 32x plus 8k minus 40 is equals to 4k x square minus 20x square plus 32x plus 25x. And then kalau perhatikan, kita dah groupkan dia together sebenarnya. Untuk x, coefficient dia adalah k square plus 32x, and the rest kat belakang tu adalah constant. Dan untuk x square ni pula, coefficient dia akan jadi 4k minus 20, dan x pula sebenarnya adalah 32 plus 25 sahaja. Okay, now saya simplify dia dulu ya. So k square plus 32 4x pluskan dengan 8k minus 40 for constant, dan 4k minus 20 for x square, and here will be apa ni, 57 of x. Okay, so kita nak cari k, so boleh guna comparison. So saya guna comparing coefficient. So apa yang kita compare? Nak senang kat sini, kalau tengok yang x square ni, kita ada on the right hand side, tapi on the left hand side tak ada x square. So that means 4x square 4k minus 20, dia sebenarnya sama dengan kosong, and end up akan dapat k sama dengan 5. So settle dah jawapan dia. Okay, let's say kalau siapa-siapa tak nak guna x square, dia nampak constant ni 8k tu 80. Using constant, okay, mungkin ada yang prefer guna constant kan. So 8k minus 40 akan sama dengan 0. So that means k pula akan jadi 5. So still jawapan yang sama. Okay, let's say kalau ada siapa-siapa yang nak guna coefficient kepada x ni k square plus 5, k square plus 32 sama dengan 57 pun boleh, tapi nanti kamu akan end up dapat dua value. Okay, so for example here, let's say saya tunjuk kat sini, kalau nak compare guna x kan, so k square plus 32 equals to 57. So kamu dapat k square minus 25 equals to 0. So kamu akan ada k minus 5 dan juga k plus 5.
So dapat dua jawapan, satu 5, satu lagi adalah negatif 5. So dekat sini kena recheck lah, ataupun gunakan other constant untuk show dia. So that means contohnya kalau kamu gunakan constant dan juga x, so constant dapat 5 tapi yang x dapat plus minus kan, so automatic yang minus ni kita kata rejected. So dapatlah value k dia sama dengan 5. Okay, so that one is for A lah. Now for B, find the value of k so that gx is not one-to-one function. Okay, dia ada mention perkataan one-to-one function, so that means kita akan start dia dengan fx1 equals to fx2. Okay, where kita tahu x1 dan x2 itu belong to the domain of f. Okay, and then substitutekan dia dahulu. So kx1 plus 8 over 4x1 minus 5 equals to kx2 plus 8 over 4x2 minus 5. And then cross multiply. Lepas tu expand. So 4k x1 x2 minus 5k x1 plus 32 x2 minus 40 equals 4k x1 x2 minus 5k x2 plus 32 x1 minus 40. And from here kita nampak both sides ada 4k x1 x2 boleh potong, negative 40 pun boleh potong. So tinggallah yang remaining ni kita bawa dia semua ke belah kiri. So negative 5k x1 plus 5k x2 plus 32 x2 minus 32 x1 equals to 0. Okay, dan kat sini kita factorizekan dia punya coefficient for yang sama ni. For example here, negative 5k saya bawa keluar, kita end up dapat x1 minus x2. Dan bawa keluar negative 32, kita akan dapat x1 minus x2 juga. Okay. Alright, now masih lagi kita nampak ada pattern yang sama, which is x1 minus x2. So, bawa dia, factorize dia lagi sekali. So, the remaining will be negative 5k minus 32 is equals to 0. Okay, this is where kita gunakan info yang diberi, which is gx is not one-to-one function. Okay. So, since g of x is not one-to-one function, so that means kita akan buat dua-dua ni equal to 0 kan. Kita ada dua value, x1 minus x2 equals to 0 dengan negative 5k minus 32 equals to 0. Kita nak dapatkan value of k, betul tak? Tapi if we let x1 minus x2 ni equals to 0, kita akan end up dapat x1 sama dengan x2. So, x1 sama dengan x2, dia akan tunjuk yang gx itu adalah one-to-one function. Tapi dia dah mention, it cannot be one-to-one function. So, that means x1 minus x2 cannot be 0 and x1 will be not equals to x2. Okay, tapi sekarang ni equation kita ni memang equal to 0. So, maksudnya kalau yang x1 minus x2 ni yang bukan equal to 0, that means yang negative 5k minus 32 sahaja yang equals to 0. And from the relation dapatlah negative 32 over 5, the value of k.